गाइस एटा मोर फास्ट वीडियो जति किसी वीडियो रे किसी भूल हेतिबो ताले क्षमा करिवे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहाँ भी हेले करिवे। मु आपण मानक सपोर्ट रहले मु आगु को एई बलिया गवर्नमेंट जॉब आ प्राइवेट जॉब रो सब बेले अपडेट नहीं आसीबे। गाइस आज मु आपण पय नहीं आसी ओडिशा एनुमरेटर रिक्वायरमेंट 2025 सबु डिस्ट्रिक्ट रो प्रार्थी एतरे आवेदन करि परिबे। आउ तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस केमिति आपण अप्लाई करेंगे यार दरमा केते कौन रहिबो को डिस्ट्रिक्ट पय अवेलेबल अच्छे संपूर्ण वीडियो आपण देखंतु। संपूर्ण वीडियो रे मु डिटेल्स आपण को दे देछि केमिति कौन आपण सबु क्राइटेरिया आउ अप्लाई केमिति कौन प्रोसेस। फास्ट आमे जानिबा हमर को थ्रू एटा रिक्वायरमेंट अछि देखंतु आज्ञा ओडिशा एनुमरेटर रिक्वायरमेंट 2025 आ डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिफिकेशन आसी आमर पोस्ट एनुमरेटर रो पोस्ट आउ नंबर ऑफ पोस्ट सबु डिस्ट्रिक्ट रो प्रार्थी एथरे आवेदन करें। वर्क असाइन रमर 7th माइनर इरिगेशन कैंसर्स एंड सेकेंड कैंसर्स वाटर बॉयड एरिया कवरेज अप टू 40 विलेज एंड 10 अर्बन वार्ड। जॉब टाइप फील्ड बेसिस टेम्परारी एलिजिबिलिटी दशम पास करते कि +2 पास करते कि डिप्लोमा पास करते आपण या आवेदन करेंगे। आवेदन प्रोसेस केवल ऑफलाइन नहीं रहिबो पेड एथिरे किछि नाही। लोकेशन तो लोकेशन सबू तक मु कहबी सो को डिस्ट्रिक्ट रे वैकेंसी आसी कोते एथिरे आमे जानिदबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रहिबो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपणकर रहिबो दशम पास तो जेकोसी बोर्ड हेले भी चलिबो। डिप्लोमा जति किछि इंजीनियरिंग रे करछनी गवर्नमेंट कॉलेज कि प्राइवेट कॉलेज रे ताहा भी चलिबो। आउ एथिरे हमर लैंग्वेज कौन जानिया दरकार मस्ट बी एबल रीड एंड राइट एंड स्पीक बोथ ओडिया एंड इंग्लिश। ओडिया एंड इंग्लिश आपणकर कथावार्ता लेखा आउ कहवा दीटांग निहाती जानिबा दरकार। टेक्निकल रिक्वायरमेंट रोचे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मस्ट बी हैव एंड्रॉइड स्मार्टफोन विथ लेटेस्ट एंड्रॉइड ओएस XYZ जा आपण मोबाइल गोटे स्मार्टफोन निहाती दरकार जो कि आप काम करेंगे। देखो आज्ञा यहाँ को डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी अवेलेबल अच्छी। हाँ यार लास्ट डेट अच्छी 7 जून 2025 आवेदन कर लास्ट डेट एबे अवेलेबल अच्छी। एटा बरगढ़ रे अच्छी भद्रक रे अच्छी बौद्ध रे अच्छी कटक रे अच्छी देवगढ़ रे अच्छी गजपति रे अच्छी संबलपुर रे अच्छी। जो डिस्ट्रिक्ट नाही सेटा बहुत शीघ्र अवेलेबल आसीजिवो। आसीगले मु डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देबी आपण से PDF डायरेक्ट चेक करते। बाकी रहा एज लिमिट रोचे आमर 18 रु 35 आ एग्जाम किसी ना। हाउ टू अप्लाई फॉर ओडिशा एनुमरेटर रिक्वायरमेंट 2025 कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑफलाइन बाय सबमिटिंग द एप्लिकेशन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एप्लिकेशन कैन बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर पोस्ट ड्रॉपबॉक्स एक्सेट्रा। मु आपको बुझे दूसरी यहाँ आप तार एप्लिकेशन फॉर्म जहाँ अच्छी ता सहित आपणकर जहाँ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सहित आपन को से रजिस्टर ऑफिस की स्पीड पोस्ट करार अच्छे। केवल यार प्रोसेस अप्लाई करार ऑफलाइन प्रोसेस ही रही। एप्लिकेशन स्टेप रे डाउनलोड एप्लिकेशन फॉर्मेट जोटा कि मु डिस्क्रिप्शन में आपको देदेवी लिंक डिस्ट्रिक्ट वाइज आप डाउनलोड करेंगे। से फॉर्मेट को प्रिंट करके आप फिलअप करके आप डॉक्यूमेंट अटैच करके स्टेप बाय स्टेप आउ थे कहीदे आपको डाउनलोड द एप्लिकेशन फॉर्मेट प्रीवियस योर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जोटा कि आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल आप जो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में आपंकर लिंक थी आप PDF डाउनलोड करदे। केयरफुली फिल ऑल द रिक्वायरमेंट डिटेल्स एंश्योरिंग एक्यूरेसी। आपन जहाँ भी सब डॉक्यूमेंट थी आपन देखिकी केयरफुली फिलअप करेंगे। attach a self attested copy of all necessary document along with the complete application form।
ଆପଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ ଆମର କ'ଣ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ସହିତ ଡେଟ୍ ରହିବ, ସେଇଟା ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ କହିବି ତଳେ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ କରିକି ତା ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିକି ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଡ ଦ ଡ୍ୟୁଲି ଫିଲ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭାୟା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ। ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫର୍ମ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଲି ଫିଲ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଲା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବି ଆପଣ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ କରିକି ଦେଇଦେବେ ତଳେ ସିଗ୍ନେଚର ଡେଟ୍ ପକାଇକି। ଆଉ 10th 12th ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 10th କି 12th ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ତା ସହିତ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ କରିକି ତାର କପି ତା ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ତାହେଲେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ ସହିତ ଦେବେ। ଆଧାର ଏବଂ ଭୋଟର ID କାର୍ଡ଼ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ EV ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ଦରକାର ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ପଛରେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ତା ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରି ଦେଇପାରିବେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀରେ କିଛି କାମ କରିଥିବେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ତା ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିକି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ଜଣେଇବି। ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆଉ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ୟୁଥ୍ ଫର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅନ୍ 7th ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ। ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ଆମର କେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଫିଲ୍ଡ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କି କଲ୍ ଫୋନ୍ର କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କି ଆଉ କିଛି ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଆମର PDF ରହୁଛି। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍କ, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ତଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ। ଏ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆପଣ ନେମ୍ ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତାପରେ ଏଠି ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଫୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ୱିଥ୍ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ସହିତ ଆପଣ ପୁରା ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ST SC କି OBC କି UR ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତଳେ ଏଇଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। ହାଇସ୍କୁଲ କି ବୋର୍ଡ଼, ହାଇସ୍କୁଲର ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖିବେ, ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଲେଖିବେ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ 10th-ର 12th-ର ଏଇଠି ଯଦି ବୋର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିଛି, ଯଦି ନାହିଁ ସେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଅଦର ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖିବେ, ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ, ସବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜଟା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ର ବି ସେଇଆ ଲେଖିବେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି କିଛି ଅଛି ତ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ସହିତ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ କେଉଁଠି କାମ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍, ନେଚର୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଆଉ ପିରିୟଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଟୁ ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯାହା ଅଛି ସେତିକି ଲେଖିବେ। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପକାଇକି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ପଠାଇଦେବେ। ସେ PDF ତଳେ ମେନସନ୍ ଅଛି କେଉଁଠିକି ପଠାହେବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିକି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ଜଣେଇବି।
এইଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆଉ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସବୁ